Ayun, wala naman yung hangin. Ganda kanina, may hangin-hangin eh. Na-picture na naman natin si nanay. Picture, picture. Wow. Pink na pink. Really full body. Full body, oh. Full body video. Full body shot. Yan. Sige, full body natin. Gusto mo yan eh. 1, 2, 3. Baba pa natin. Ganito yung mga teknik, oh. Ganyan, oh. Oh. Yun, oh. Tapos bababa mo pa, oh. Ayan, oh. Tapos pindot, oh. Ganyan mga ano eh. Husband photographer eh. Tingnan mo, maganda. Maganda yan. Oh, dali. Sabihin mo kung maganda o hindi. Ganda nga. Oh, di ba? Lapit tayo. Dalawa yan. Nagbibideo na. Nag-photographer pa, di ba?